Like, subscribe, and get notified. Fight for Kalakari! Fight for Kalakari! Fight for Kalakari! Fight for Kalakari! आयला तू सरकार मुझ्या भावा आणि हाव सांगता तुका सरकार मुझ्या भावा आणि हाव सांगता तुका या कलाकारा लागी तू निर्माणी नाका या कलाकारा लागी तू निर्माणी नाका कलाकार उठतो गो आवाज काढतो गो Kala Academy, and we will be celebrating anniversary first. बरेपाटी कलाकार सगळे वांगडार येवन आमी कला अकॅडमीचे फुडल्यान आमी परफॉर्म केला. पयले पार्ट दिसता हांव नको केन्ना जाला सर केन्ना जावंक ना कित्याक आमकां परमिशन मेळोंक ना भितर वचून आमी परफॉर्म करपाक. तर आमी कलाकार आमी हूय परफॉर्म स्टेज मेळटा आमी करतले. एंड दॅट्स वाय आय थँक ऑल द पीपल हू केम टुडे टू सी. एक वरस लागता तुमी कितें काम करपाक आनी आमचे ओपन एअर ऑडिटोरियम बी धाकटे आसतना आमी डायरेक्टली आमी परफॉर्म करतले. आनी दिस इज द रिजन वाय वी हॅव ऑल कम टुगेदर टू सपोर्ट कला अकॅडमी एंड टू सपोर्ट एंड वी विल प्रोटेक्ट इट टिल द व्हेरी एंड. थँक यू. We asked for permission because we just gave a letter to Kala Academy member secretary that we are going to go there to pay our tribute, and we have not asked for permission because that is no man's land. Kala Academy says that it is PWD. PWD says that we had never any plans to do anything on that stage. So we had asked for not for permission, just to tell them. But still, they said that that area is restricted and you cannot go there. We respect it. Finally, it is Kala Academy. It's here and we have presented. पळय आमी आमचें काम करता कलाकार म्हणून आमी आमचें काम करता आसा. जे कोण जाळवणदार आसा तेणी आमकां समाधान करत जे कितें करपाक जाय करचें इतलेच खातीर हो प्रयत्न आसा. पळय आमी सगळ्यांनी नवो आवाज उठयला. हो आवाज लोकांच्या काना पर्यंत पावोवपाचें तुमचें काम. म्हाका दिसता तुमी आमकां सपोर्ट करतले म्हणून. हो तुमी तो सपोर्ट केला सगळ्या काना गोंय कोणच्यानी हो आवाज पावलो जाल्यार डेफिनेटली लोकूय रस्त्यार येतलो आनी तांच्यांनी आमची मागणी स्विकार करचीच पडटली आनी जाल्यार तुमी जाग्यार पडटली. तुमचे गितान तुम्ही सांगा. Watch on Herald TV.